Anywhere you go, anywhere you go. झांबी नहीं गला सब छेदन करते माँ जोटी जोटी अंग पड़ी से गोटे गोटे शक्तिपीठ सृष्टि होती। जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ सकाळ। तो आज ब्रह्मपुर विदाय दीर्घ तीन दिन ये थिलु तो बुलाबुल तो है आज ब्रह्मपुर विदाय अबिका समय सकाळ 6टा हम एठू ब्रह्मपुर जीव ब्रह्मपुर तारातारिणी जाई फेरी जीव जगतसिंहपुर। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करंतु वीडियो को लाइक करंतु। गोपालपुर बस स्टैंड तो बस स्टैंड रे बस आसी लगिगला पलैबा बुझल साजन भाई ये गाड़ी स्टार्ट अच्छी नहीं पलैया से बस ड्राइवर कंडक्टर पछ गाड़ी आसतु स्टैंड रे थुआई तो बस ना बस स्टैंड रे ब्रह्मपुर रखी कह तुम आस पछ बस गाड़ी नहीं जाऊँ। तो आम ए जाऊँ तारातारिणी तीन जन जाक गोटे अटो रिजर्व कर अल्प बाट अच्छी तो पहाड़ ये देखागला मंदिर समुदाय 51टी शक्तिपीठ अच्छी कि जो शक्तिपीठ आम सब जाचे ये माँ तारातारिणी पीठ ये भी गोटे शक्तिपीठ कि जहाँ हिमगिरी पर्वत रे माँ तारातारिणी पूजा पाउछंती जो पर्वतर पाद देश रे बोही जाइछि ऋषिकुल्या नदी। सकाल किसी खिया पिया है सब भोग दुकान अच्छी माँ का मंदिर को एंट्री कला बेलू सब भोग दुकान अच्छी शंखा सिंदूर जहाँ जमी माँ को नड़िया भोग लगे कपड़ा अच्छी तो यपटे जाऊँ रोप रे जीवु ऊपर को देखिए कौन हो टिकेट हो ना तो फाइनल टिकेट हो गला 3टा टिकेट को 160 टंका एपट एंट्री करिया नहीं। जो रोप पुलटा लगी यपटे जा बढ़िया लगे जा भाई कौन पूरा एक्साइटेड अच्छा नहीं पूरा एक्साइटेड अच्छा पूरा आम ये 3 जन जाक अपेक्षा कर बगी आस बगी आसिले जीवु आ वाओ
ସିଏ ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠେଇବ ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ये हूँ ऋषिकुलिया नई नहीं बढ़िया प्लेसटा कि ऊपर पहाड़ ऊपर देखिए पूरा मस्त लगुच धीरे धीरे ऊपर को जाऊचे कितने तलू आइलु आम 200 फुट पाखापाखि हम नहीं स्पीड है फाइनाली आम आसिकी पहुंची गले नहीं नहीं रही गले कौन आम से ओल्लौचे ना कौन तो आसी फाइनाली आम पहाड़ ऊपर पहुंची गले माँ दर्शन माँ तारातारिणी दर्शन निश्चिंत प्रथम थर पर बहुत बढ़िया लगे स्कूल पिला माने आसछन्ति दर्शन पे पिकनिक हमें टेंडर कौन पानी के जानी टिकेट हो भितर का मोबाइल अलाउ नहीं जाऊँ भितर को टिकेट देखा चेकिंग चलती माँ तारातारिणी भव्य मंदिर बहुत पत्थर रे बहुत सुंदर कारुकार्य होती बहुत सुंदर लगुच प्रभु बराह ठाकुर बराह अवतार एपटे रही प्रभु सिद्धि विनायक मंदिर दर्शन करवा भगवान नृसिंह अवतार पार्श्व देवता रूप में पूजा करते तो माँ पादुक कुंड टे पादुक बढ़िया है ना तो ड्रोन हरिका आनिक आसो शॉट नब मस्त लगे एमाने सब होचंदी श्रृंखलित मांकड़ पूरा धाड़ी बांधिकी आसुचंदी
आमे तो सेपटे रोप्रे आसिले एपट जो रास्ताटा देखुले यहाँ हूँ बस रास्ता ये कौन बंधा खिचुड़ी ये 10 टका पीस है पैकेट 50 टका 20 टका 10 टका पीस भोग होइके आसी ना भोग नहीं करी सकाळ भोग मा ठीक है आसी नहीं जो 50 टका ला खिचड़ी होगा लहसुन भी अच्छे मां को कतरे सांग सरा झांबी नहीं गला गोटे नहीं गला कहू जे नहीं जीवे तो जरूरी करो कोनटा नहीं गला तो माँ को दर्शन सरीगला मोबाइल पर छड़ी पड़े किछि हो पत्थर काम चली आउरी भी पत्थर गदा होती कम चलती माँ के पीठरे अरे मुझे जाए तुमको खोजिक पुणी आसली चलो 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 जी आम से रिटर्न करवा कौन रोपवे आसते 3 नंबर बगिर 1 नंबर जा रोप वे गले केमती कौन एक्सपीरियंस कहते कौन कहबी डर टिके लगुच बढ़िया भी लगुच बढ़िया भी लगुच दी प्रकार मजा को उपभोग करा बहुत बढ़िया सर आपन का एक्सपीरियंस मोर से देखी कहबे टिके तो ओलेला पर कहबे ओलेला पर मु टिके आश्चर्यित विचमित अछि से कोन होउची कहले आपन गोटाय दुनिया को जाइदले आ गोटे दुनिया रे एठी बसिलो से पुणी अपडेट जणाइबे ना कि मु खसुची हेबे एक्चुअली बस रे जाइते एते मजा लागि न था ना हला ना बस माने जो ये टिकट अधिका न पछे किंतु बढ़िया लागुची बस टा कोन 2 नंबर के जो गं गं करी भारी विरक्त लागियो पूरा एक्सपीरियंस मेमोरी पूरा ठू गुड रहइबो माकड़ ए जगह रे रहना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी भलो आइछि पूरा आसन देखिए बढ़िया जगह एंजॉय करियो बहुत एंजॉयबल प्लेस टा एटा फोटो उठे पे मस्त जगह अब आसिले 2-3 घंटा न बितेले भल लागियोनी हम ट्रेन अछि हम शीघ्र पळौ मांकर जोग नै मांकर जोग अछि बोले आसिले आई को सेठी प्रतिष्ठित होइछन्ती हम त जानिया कथा एते नहीं तो किंबदंती कुहे कि एक सत्य घटना उपर आधारित माँ तारातारिणी पीठर रहस्य ब्रह्मांकर पुत्र होइछन्ती दक्ष प्रजापति 13 गोटी कन्या थिले
13 ଗୋଟି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ମା ସତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର। କି ଯେବେଠାରୁ ମା ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ସେବେଠାରୁ ବାପା ଝିଅ ଭିତରେ ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଶିବଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ନାହିଁ। ତ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ନବଦିନାତ୍ମକ ଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦେବାଦେବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କେବଳ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲେ। ଏକଥା ମା ଜାଣିପାରିଲେ, ମା ସତୀ ଜାଣିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ସେଠିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ମା ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା, ବାପା ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ଯିବା। ସେଠି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ମନା କରିଥିଲେ କି ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମା ସତୀ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅପମାନକୁ ସେ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, ବାପା କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଲୋକ ୱେଟିଂରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଟୁଥିଲେ ଆମେ? ଆହୁତି ଦେଲେ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ମା ସତୀ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଲେ ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଶିବ ଜାଣିପାରିଲେ, କୈଳାସରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଧାସ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶିବ ସେଇଠୁ ଆସିଲେ, ମା ସତୀକି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ମାନେ ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଏ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ନା, ସେଇଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା କି କ'ଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ପୁର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲାଣି। ସେଇଠି ସେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ମା ସତୀକି ଯେଉଁ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଶରୀରକୁ ସବୁ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପଡ଼ିଛି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୀଠ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମର ମଙ୍ଗଳା କୁହନ୍ତୁ, କାକଟପୁର ମଙ୍ଗଳା କୁହନ୍ତୁ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଝଙ୍କଡ଼ ମା ସାରଳା କୁହନ୍ତୁ, ସମଲେଶ୍ୱରୀ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା କି ମା ସତୀଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟ ଯୁଗଳ ଦ୍ୱୟ ଏଠି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ତାରା ଆଉ ତାରିଣୀ ରୂପରେ ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅଟୋ ନେଇ ପଳେଇବା। ତ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଧରିବା। ଗାଡ଼ି ଏବେ ଆସିବ। କେତେଟା ବେଳେ ଆମର ଅଛି? ଏବେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନାଇଁ, ଖାଇ ହେବନି। ବିସ୍କୁଟ ଖାଇଦେବା। ଚାଲ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଆଲାନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ଖାଇବ କି ନା? ତ ଏବେ ଆସି ଫାଇନାଲ କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଓମପିରେ ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବା। ଟ୍ରେନରେ ମାନେ ସାଂଘାତିକ ଭିଡ଼, ପୁରା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲୁ। ଆମେ ଜେନେରାଲ ଆଇଲୁ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 4 ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରହିଲୁ। ଯାଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏବେ ବସ୍ ଆସିବ ଜଗତସିଂହପୁର, ଯିବା। ଓମପି ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଏଇ ଜାଗାଟା। ପାରାଦ୍ୱୀପ କି ବସ୍ ଯାଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ସବୁଆଡ଼କୁ ଏପଟୁ ବସ୍ ଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼।